Hai ang koinai sini di pramotani sengkrek borong menang manik nono udai so panen bayi kobokoro. Hai di pramotani sengkrek borong menang hayong no bayang dai so panen bayi koihoro. Joto pal kaya apa korban? Hai ang koi nai Toksa para subzonal chairman आता Birbadro Deburma nono bahin daya so koi nai. Truk है नरक लाइव नीचे में नोकोई मनाई program sengna ni umong ka takarjola lampra songmino comment khaji ro clear dang na kar de Nakardi sinyang dais tini belai sikoni bagai thaya sekeri joto bubagrani English sengkrak tai sengkrak juk songno tini ne o pandau phai ne rongno khak sangma tai sobani sibaya pharai bani joto non khulum sibana dais ja kari khaba joto borong menang rongno borong menang juk rongno ai bisini chairman nang joto na joto klai ti phai ne rongno wa sibai sobani sibai joto no ya phorom na batama sing noromba Friday, engkang ke semua pandano ya pernah rezak naik, ini pandane asuk pang, sini sar orjun, ini kubah ke pandano sengani bagai. Oh, ikun ibaskan kok. Oh, ikun gadi ibaskan kok. Joto nono kolomka, ini baru tak kerjala lampra hati wa kaisa. Kothomong pamra lai thangnai 13 tarikhe je Agartala Rabindra Bhavan BJP ni theke chini Tripura matho phainarang rong lamsonani hine ei pandau songsajaka ei pandau phai manjaka chini Takarjala ni MLA Khachuk Sah Borongmana Biswajit koloi haikano phai manjaka pandano naithongnai hine Golaghat ni MLA Borongmana Musang Manav Dev Burma Haikano manjaka chini MDC Golagati amthakani Musang Uma Shankar Dev Burma manjaka chini TWF ने एडवाइजर कमिटी ने वाइस चेयरपर्सन जो बारंगना जो सिंधु पन्ना जमातिया मांझा कचीना रो सारा त्रिपुरा ने OITF ने प्रेसिडेंट मुसांग सरोज देव वर्मा हाइकेन मांझा का चीनी सिबेजोला जुनाल से चेयरमैन बारंगना राकेश देव वर्मा हाइके तारुनो सफायन सिनरो Sini Pekorjalo Janmajana namanya MDC Borongganang Godas Dev Burma Hakin Manjaka Chinera Sibejolo Junalsi Vice Chairman Borongganang Sudev Dev Burma Manjaka Chinera TWF ni Takarjala te Pekorjalo Janmajana ni Khorangne Borongganang je Konjoli Dev Burma Borongganang je Kohima Dev Burma te asik joto ni mungsalia joto no dayasa sujak te Tola wajara tini i shabo phai manja phai nerangno jotone i digor jarane khaka ham ya pare
kini ni pandana orang ucengi rijak hambai kulumka. Hambai sini pandane asupang sar orjuno. Hanya hayo jarawo paisa ketika sinaro narai motom anggai sotro piakola janajani agone honorable MPC sar Ganesh Nobahino biniremani asali nubagai. Jota palke apa korban? Hambai. Faidi hengangkai sengkok kenalan bekagot hangai nai. Ozarawo zora yapar zangai tidak boleh dengan vice person. Madam Sindu punya zamati ini kukte. Come on. Hambai Tini Tipra Motali Orota Karjala Ramprawo Kaisa Mini Jona Sobani Soba Nokfang Boronganang Tipra Motha Block President Bono Sobani Cibe Hambaya Faru Manja Feka Tini Takarjola Ni Khasuksa MLA Boronganang Biswajit Koloi Tai Orofayo Manja Feka Tini Golagati Ni MLA Boronganang Man of the Burma, Bonobo Sobani Chibe Hambaya Faro, Taichini, Fayum, MDC Umashankar, the Burma, Bonobo Sobani Chibe Hambaya Faro, Manja Feka, Chini, Boronganang MDC, Ganesh the Burma, Bonobo Sobani Chibe Hambai, Taichini, Sikla Bodoni, Chini, President, Boronganang Suros the Burma, Tai Orofayo Manja Feka, Chini Sub-Junal, Jot Chairman Dono, Ani Choban Chiwe Hambai, Tai Chini, TWN Block President Takarjola, Onjoli the Burma, Tai Block Committee TWN President Dena, Tai Kohima, Boronobani Hambai, Ora Asukjak sini tidak berani netribindo, tai joto media, tai hasal sapa, pai orang manja femani joto takung tai bukuk suno, ane jobani cibai kolomong ya pare, kisi cakok sanai. Belai kena tini nangkung mani, norong tani kisi kok kesana nemo sungguh. Seng Tipra Motha TWF TYTF rok syarat Tipra Bepino tabo kamsole tongo bobagrani netritiwo bobagrani tagimu norok joto nomong baik kena cini bobagrani ke Tipra sarono fiokna hine basa jak joto no saimano Bo kaisa no o do phani bagai samung bo khlai tongo khiognan do sak tari tongo Tripura rajyo tai ke bo kore abanor jotto no sainan amona sanan thang tongo tini kisi sa kok besarma bisinga sanan no tongo je jeng buni phem lomo bai khunjo ta khnadi phem lok ja tas phem lok jak siti sung phem lok jak sukable se
गणतंत्र हाफायमानि यागोलो जों बुइबाय थगक जाखा फ्लेग रं दमै बुनि उग्लक उग्लक हिमलायका मंसा मानै ताइ नुनाय हिंजामानि बागै ताखौ बुकुसं जों लेंफ्रा लायका हायसि आं खाखायो जों ताबो अ जागा दंला बुनि उग्लक हिमला तामि हिमबा चिनि बसे जुनो फियोगै मानाय ताइ बिकल्प कुनु नेता गरै आबसे जों सिनानि नांनाय ताखौ बुकुसं Point 1, abo hingke जों BJP by ठीक no alliance partner ni अर्थ tamo abo ni meaning tamo जों बुजिना नाङानो जों borok by जों यार खांमानि abo sini manthai manani bagai se जों borok by यार खावो बन्धु तो खलायो जे जागा sini bubagra त्रिपाक्षिक चुक्ति एकल निजे दिल्ली वो जे 6-7 करोड़ लाई मनी अब 6 मास नि यागलो अब रिना ही कक सामने अब ताबु परे जाग्या थंगय दङो सातक दङो बबाग्रानाया ताखु बुक्र नों आं जत्त तिप्रासानो सातक मानि साबो ओमाहाय क्लाइनो जग आंचलिक दल रक निजिनि मानथाइनो माननानि बागै एलायन्स संलाय फायो कक्रि मानि यागुलो अब खलाय जाग्या आबनि बागैनो जों आसुक दंनाय हायदे जों जे मानानि जे सानानि जे चिनि मानथाइ चिनि जे कष्ट आबनो सालायनानि बन्द तो खामानि यागुलो रिजा गेंगे नंबाय आं सिरिं के कक साया दंनाय हायदे चिनि के अधिकार करे बरक जन्म नाबै निजिकनि अधिकार न जों बुसकां सामना सामनि आबना जों प्रटेस्ट मा खायना हायसि जों आबनो क्राखाय मा बासना नांनाय आबसे तिनि सानानि मोचो तिनि ओमाहाय खलायै जे बीजेपी रसनो थङै दङ तिनि एलायन्स पार्टनार फाना मा सानाय आइसे टिपा हावा जेबाबे चाल चलना चल तो का सीमानि बाइरे उठाका टिप्रा सानाम थुमानि ताइ थुंजांलि हाइसे एकेर पर एक खरकसा मुख्यमंत्री बकी बीजेपी नि चिमिदा मुख्यमंत्री बकी बीजेपी नि चिमिदा मुख्यमंत्री इहे जों टिप्रासा वानसा जत्त गता कसम जत्तनि मुख्यमंत्री बो मुख्यमंत्री जति जत्तनि उङै दं हायके बो जे खलायनानै ता काम खलायनानै तमन अब तामगै खलाया प्रश्न खायना नांनाय ताखौ बुक्र तामगै खलाया जे एकर्ण बाबो कासैतनि जागो त्रिपुरा राज्य अमित शाह मोदीना फनर कासैतनि जागो ताइ काइसाको खरकसा मुख्यमंत्री जत्तनि हिके सारा त्रिपुरा बेपी होइना बिनि कक साका हिके बहुत त्रिपुरा सारनो हेरो खाय कक सावो चिकन खाय कक सावो साक नाया खाय कक सावो बो हाय साक नाया तिनि सानाय बरो रनो साका बांलादेश चट्टग्रामनि खायो ने श्रीयां रनो बो बाय जागा सय दङ के नायदि आर चिनि बीजेपी खलायनाय नेतारा बहायना हाय चिनि बाबा रंजन जखन कक सापुर हुके बो प्रतिबाद खायनानै जखन चेंख्रु हुके आफुकाय बासाय ओ एमएन हिंजानो जा ता सादे आबो साकाय चायाउना नों निमन्त्र फकाय मंत्र कक सादे बादारिउ तामगां सिरिं काय तंनाय आं जातिनि बागै फाइट खाय दङ हुके ओ हानि रियां रंनो बांलादेश नि फायो हिने साइतो गांगे आं तांगै सिरिं तंनाय आं तिनि डॉक्टर माने साहानो सानान मुचुंगो मुख्यमंत्री नो मुख्यमंत्री तंगरि नखा साका खुक्ति मुसकाय सागनो क्लायो आबो बहाय क्लाय साइदमान आबो हंके आबो नों जे बुनो बांलादेश नि फायो त्रिपुरा सारामनो साइ दंगो रियां रंनो साका माने त्रिपुरा सारामनो सावो अकनो अर्थ हंके
নং যে ফায়ে ওরা মুখ্যমন্ত্রী চাই তোমাকে আবো সাবো সানাই আবো কিছু সিয়া আবো কিছু মূর্খ ও মূর্খ তাই করে খেও যত্ন সাইমানো নং মুখ্যমন্ত্রী সামন খাইদি তাই কাইসা বিহার থাঙ্গै সাইটা প্রচার ও আইপিএফ তে বসুধরা তুই বংনি বুখা নাং সাनजिमोन नाय जों नांगौ जों खरकसा त्रिपुरा सांगै खानांगौ आनि आइपिएफ ति ताखौ बुकुर गरक ताबो आइपिएफ ति जारा खाइने र ओ जगा ओ साइड रुखा आइपिएफ द अकसा एलायंस पार्टनार ओ जगा साइड होइका जे आइपिएफ ति नाकि उनको उग्रवादी बहाय साहस मुख्यमंत्री पण अब साहस खाइ साइनि खबरै कारण बिनि एलायंस पार्टनार प्रथम যদি आइपिएफ तिर যদি সিপিএম যদি শেষ খাইরি হেকে নং বরনি বিজেপি আর তিনি মুখ্যমন্ত্রী চাই দङ আসে সাহস খাই দেশ বিদেশ সাই দङমানাय आं তিনি সানানি মুসুবো আবনবো বনি কাইসা উদ্দেশ্য প্রণোদিত দङ बिनि कायसा हानिया उद्देश्य दङ निनि आनि बरकन बांग्लादेश इनि परिचय होय ओइ उग्रपन्थी परिचय होय आमनो कायसा सारा विश्व चलि दङ लाइफ अथच फेसबुक फायो नाकार सान दंफायो आनि आं आनो नाकारते आं एटिटी एनएलएफ तिनो सामासिन अब कुनु कक दांखना खरकसा मुख्यमंत्री बाय स्लिप अफ टांग ककया नों माय हांकाय सिने सादि बाहायके नों अकबरना हायकाय साइमान आबनो सावो बुझावो दाउने कुछ काला है बने ओ सामान्य अर्थ बिनि मिनि अब कायसा दंगो अब तुम बुझि लांनाय ताकु कुरो आसकाय सावो रेबुतमान साइतंगा त्रिपुरा मथना अंखर दे তিনি রায়বতী মোহন নাং সানা মুসঙ্গো কিসে সা সাদিম বাং আমবাগো শর্ট কাইনে সানা নে মুসঙ্গো रेवती मोहन एमपी चाका आगे मास्टर खलायो एमपी चारिका बनो रेवती मोहन नों साबो नों बरनी नों एमपी उंगाय पार्लामेंट 5 बছর दंखा नन सुंना मुसुंगो नों त्रिपुरा सारनि बागै तामो काम खलायका तामो निनि माने हिस्ट्री नों पार्लामेंट एमपी माने यागो तामो खलायका अबसर नन सुंना मुसुं नों साबो त्रिपुरा मथनो थाना कायथानि सानाय निनि आसो साहस करे दिल्ली ओसे एलायंस दंगो दिल्ली नि कम्पाय अर दंगो दिल्ली जखन साबो आपुर सानाय तंगना दाय तंगा आर नंजा सापानो साइतने बुबागरा जे डिसिसन नापुर डिसिसन नानाय नों हाय बरनि कक बले अंखरिया हायसे नों हाय बरनि कक बय अंखरिया निनि तमु बेलायखेना नों खरकसा मास्टर एमपी सालिया नों मास्टर इनका निनि भद्रता तो नांगौ निनि नम्रता तो नांगौ आबुनि बागैनो आं सानां मुसुंगौ कायसा भद्र नम्रता कक नों सादि निं त्रिपुरा सानि बागै कक सादि सेलांमा तमु स्टार्ट सादि आबसां कयना मुसुं ताबो आं नोंथानि साना मुसुंगौ जदि साहस दंखाय त्रिपुरा राज्योआव विलेज कमिटि खालायदे आं रेबती त्रिपुरा साना मुसुंगौ विलेज कमिटि खालाय फुनुंदे दुइटा बाय इलेक्शन खालायजानाय दुइटा एडिसिव दंगौ कायसा बरनगोनां अनमेस बरनगोनां चित्तनि सिट दङ तामगै खालाया आबना सां प्रश्न खायना मुसुंगौ नों जदि साहस दंखांके आगिनो नों खालि दंमा जागारावनो नों बाय इलेक्शन खालायगामुले विलेज इलेक्शन खालायगामुले त्रिपुरा सारनि बागासो दरदि दंखांके इलेक्शन खायफुनुगे त्रिपुरा सारनि उन्नयन नों सेबै सेस खाय दङ उन्नत उन्नयन खालायनायनि सावै विलेज कमिटि गणतंत्र हावा विलेज कमिटि खालायजा बाय इलेक्शन खालायजा साबनकिरि ए बीजेपी रो साबनकिरि आबसो साना मुसुंगौ साहस दंगा खालायजे नि नंनाय हायजे सारा त्रिपुरा बेटे बुबाग्रानि चिरि खंमाना सिमिसे खानावो नों हाय बरनि चिरि खंमाना खालाया थांसानि ककना से खानावो सेई थांसासे मोथांनाय ए थांसासे
sarono khiok nai o kok sawenang nong thane obogoi ani kok nang muthaka jotona hanbai jotona kulungka hambai sini madam no bini valuable skills mani bagai kesara hai na hai sing sin muni bakhago thangnai nai sinaro nogre phai sapai pika Wajuni chairman Khumlang Wajuni chairman Faisa Puja Bono Wahna Daiso Hanini Bayu Koi Haro Thai ngangge semua jarawa hai na hai kok narang ni bakhago jara yapar pinai o jarawo jara rejak nai sini saratir prani ngai sikla bodol ni president sini khasuksa sar suros no jarawa yapar jago halo dara yang kasi deh yang se yang kasi deh jotono sari kaham ipramotha bai luai jijak Takorzo lamprahati tino pandana cupang bonani paikle ate hamnaman jowe cibai tebo phai manja phaija senior Bharat Takarjini honorable MLA Sir Biswajit Koloi taibo tongo sini Gulaghatini honorable MLA Sir Manav taibo tongo honorable NDC Sir Umar Shankar taibo tongo sini honorable NDC Sir Ganesh tai joto di Pramotha block president PWF YTF Blok, district, and Buskang Atugzat, ani Makani Soman, ani Seokra, ani Saksalai Norjo, Tono ani Kakaham, Tekulumung Chibai. Agurtola ni Malik Sabo, Agurtola Malik Sabo, Tiprasa, Nagin Andro Bubui, Tiprasa Malika. Agurtola Malik ke, Ambassador Malik ke. Karen thang deh foto orang nari ni Oi, kita mau program meeting sali tunggu.
kisa current thanganya machine bason dong rumah ma bat baca Current thangjak norok bason rok tabuk khanai mangla current ekdom disturb khai toka tini town jani taibon bagai meeting kok saman bason mathagai merka tabuk current khai angka
mungkin nó được ngay tuổi là đi năm được ngay tuổi là kalau lên lại đi cái tâm tâm không cho không đi xuống chơi nó có thấp ini apa? Boleh ha? Kalian tahu sih? Gimana? Hah? Kali kalian sini belas itu pak? Oh, tofu. Boleh tofu. Ah, tofu sama siang lagi. Hah? Proses tong so. Nonon angwat pun nunggu yang mama nih tetap kurang. Amal bayar sih. Kur tiga cuma itu tebal kini kesuki pak. Harus dalam kadar itu sudah tiga pak. Jika angkatnya kita ikut baik, terus nala. Kalau tu kita tebal itu juga. Nala. Kemal masalah ada ni apa? Ada pakai cerem. Halo cek. Karen thango ba kisa disturb hunta hai da. Dai siri khong anda hai da. Agor to malik ke
আগরতলার মালিককে আগরতলার মালিককে आने वाला दिन में हमरा बंगाली को दिखाना है त्रिपुरा का असली मालिक कौन है ऐसे बरक saya diba salah keble Agartala सहर Agartala मालिक साब हनै जों Agartala मालिक ना बागै बसकांगो रेडि दंगे ओ बरक न जों सिकारा नांनाय आबनि बायने बुबाग्रा सोंनो बार साइ दंगो त्रिपुरा थानसालि बिसिगदै Agartala मालिक बोंनाय त्रिपुरानि मान थेबो मानाय हैसि जों गोबां मानुखा सिनो कयदिनो सिनि त्रिपुरा हासेबो नाना रकमनि सिनि बररक गोबां मा त्रिपुरा मथानो दुसिरुय एलायन्स टिकागै माया आं तिनि साइ फायनायौ आ खरचा खुरनै आ 1.5 फुट काया रबाय आ खरचा खुरनो सिनि लुकु बनिया कत जादबो दङ सिनि त्रिपुरा हासेबो हायसि बरनि ककबाय बरनि सामुंबाय बरबाय एलायन्स खाया दिल्लीओ तंनाय आचुगै तंनाय बरबाय जों एलायन्स खायो एंड तुमुंनो बसकांगो बर त्रिपुरा मथानि त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नो इम्प्लीमेंट खायाके त्रिपुरा मथा एलायन्स कांगनो बगै तिनि खना रेडी दङ हायसि बंना एलायन्स तंनो बगै सिमरो तुम खानो बै सिमरो तंगिया सिनि त्रिपुरा मथानि एमएलएस इभेन सिनि ताबुक बर्तमानी इस्टनि एमपी पॉइंट रिजाइन होनो बागै रेडी दङ हायसि त्रिपुरानि सलिउशननि बागै खासिं नरनु खाना बें निजानि बां कुंद्रुम फायमा हायकांके बुंबै हाजो गारि 2-3 तालाय थांगा बयनि दफानि बररक त्रिपुरा हासनो फायै आगि माइमासे फायै बंनर माइजानानि जागार कासिनि बुबागार दिनि बरकसे गारि 2-3 तालाय सिटम हायसि बसकांनि सालो सिनि त्रिपुरासनो ओम हाय गारि कानानो बगै नरक रेडी दंदि प्रस्ताव दंदि हायसि मरना शिक्षा यासा त्रिपुरासनि फानफुनि यासा बरक शिक्षा साइमिया शिक्षा दाम जों खोनाव त्रिपुरा हासनो नेसा मुक्त खायनाय नाय नरक दुखाना थांनाय कय दिनसे सिगां सेई सुशांत चौधुरीनि एलेका मन्त्री सुशांत चौधुरी एलेकाबो ट्रेन कुपुं फेंसि दिल लुकमानि हाय बेनिफ्राय फेंसि दिल गासै तिनि गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बीजेपी सरकारनि बिसिंति तिनि त्रिपुरा हासनो लाख कोटी नि नेसा तु बुजागै दंगो त्रिपुरासनो दंस खायनायनि बागै हायसि ब्रुं सिनि रमजागो अमन टेली गभर्नमेंट फेलु त्रिपुरानो मर मुक्त खायमिया बरनि स्लोगान साव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साल ब्रुं त्रिपुरासर रेप खायमानि थागिया हायसि त्रिपुरा हासनो दाराक सिदा साल कथां दिनै रेप खायजागै सिनि बर बोरि बोसोर सेभ करै त्रिपुरा हासनो गाजे ओ सरकार मरबाय जों चेलेन्ज खायमानि जों बरनि एलायन्स जों दिल्ली गभर्नमेंट बाय खायमानि त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट रिमाया हागाकै एलायन्स कायना हायसि कुनु चिंता खायनाय रेवती बाबू तेबो कुमानो गोबां नुखाना दिनै बाक्सा सिनि ब्रु दफानि रियां दफानि बरनो बांलादेशिस नामजागै दिनै बाक्सा लिडार र सेई त्रिपुरासा लिडार खुंनाय र खरसा खरनिनो साक्षात मन्त्री उनानि हनै वानसुगै प्रेस मीडिया फायै त्रिपुरासानि क्लियर खयो जे व्यक्तिगत साइक्लांनाय बको कुनु तिनिसा जरा साइमानिया तिनि कुनसा सापाइमानिया तिनि सामजागै तंगा सम उग्रबादी खरकसा सीएम खरकसा मुख्यमंत्री कायसा स्टेट रिप्रेजेंट खाया थांगा गाय बकहाम के वानसुगै बिहार पानंथों मध्य प्रदेश पानंथों बम्बे पानंथों कोलकाता पानंथों बिनि स्पीच सब बकहाम के प्रिपेयर खाय थांगो याबा जोंबो नुखा ओ मुख्यमंत्री बो काजे अमो टोटली इंटेंशनली सावो त्रिपुरासनो उग्रबादी नामै तंगैबाय थायसि ini riang bosong rono tini bo Bangladeshi naमै देखा आं दाउट दङ ओ जे व्यक्तिगत सानाय बद इंडिया वो त्रिपुरा वो बोर फाया जेरै जायखौ बद बांलादेशी मानना नायदि हायसि ओ कुसुम कायताय राजनी बंश त्रिपुरा सरक बुफुर जिबो हावतम सिनि इतिहास न जेसेबानो सकमान नायदि सकमुरि मानिया बुई सारा विश्व सारा वालो सेमानो ओ हा राजरने हा ओ हा त्रिपुरासनि हा हायसि
Obo praman lagi ini boros praman nango abo ni bagai ini bubagra huya saya kare lorai khai temu haise greater Timberland tiningya khenangya salsa greater Timberland jo greater Timberland Tiprasa anta tong ini tebe sate klayu ini kebang ba boros salai haise baksa agor tolani malik ko sitong lagi baksa kanjun puni malik ko sitong ka je prosini bubagra sapro ngangkai Sudibrai Borman song hai bororok Sudangsu Das hai bororok CPM ni kebang ma borok ini bekawo dukho nang jakaisi tapi ini dukho nang na kaze pun tino mas serai borok jotono borok ni besak kongres mano borok jotono amra bangali membership nazak borok rokhaisi awan banyak borok tini joli jago Jepra amra bangali tirpani malik ke sabrke borjona siring haisi o tirpani malik Tiprasa kusum saithane Tiprasa malik dini malik tongai khana malik tongai thri asam no o hani malik Tiprasa timingai tai buni topan borok niman ya haisi obraseng proman nai bus kanggo haisi bor tabuk jotono musical chair laijak je thajing phaithanai jompui jalabo Tiprasa ekabo lama hameke bondukya সাধারণত চিকন সা বিজেপি পার্টি অফিসকে ইনগ্রেট খানা পাই Tipra o je takor jalabo sinoro lama hamia কলেজ গরই জুডিশিয়াল অফিস গরই সিনো অন্ডারবেল এমএলএ বিধানসভা টিসাপ্র হাকে ইদা ওইতো না আমি সাউ অবন নানি কোনো বিকল্প আসেনি নাই ইদা কোনো বিকল্প নাই কাজে অরন সরাই ওয়াংসতে ক্লায়ো ও জায়গা ফাইয়ে বসুদনো ও কর তংনাই আলিসা আলিনিকা বিজেপি রন গ্যাস দাওই ক্লানা সি ফাই গ্যাস Tiprasani কোনো উন্নতি খাইয়া ফাইয়া বতিনি নরম আইডিপিনি স্পেস বতিনি জম্পই জলা ফাই সাইজা ক্লামানো আং তিনি জম্পই জলা ফাইয়া বসকাং আরাং কলেজ নাই বসকাং আং সাব ট্রেজারি অফিস নাই বসকাং আরাং কোড নাই নি সাইজা ক্লামা সাগলা Tirpra hastani jotoni sai Tiprai sub divisional office abang kasini jompuy jala tanggeun orang kasrai ciri Tiprasa tomani bagai kebang mak kok bisa kau jaga lama ningtung diningtung dia bakun panas orang ni bagai solution tu saja bidan sabah tompro hake tung sini kai to mukko manti nagaya ini orang jompuy jala bo asik bisi 2013 ni simi orang mani na college tamo na bus service tamo na lama kaham tamo boi baksa salayo sini MLA no bisejit koloi bo MLA khablasa boka bhage lama khaimania ang sana haisi bisejit koloi jo khana mukhyamantri ni o lama no aishwar ai ni khake sungri ruwana haisi aske khusn khai ruwana nal rimaya wa acha ba no jaga susmita sen ni basa khai gangke oro lama teke ba khadoi na khai ruwana haisi आप पांच जना वसे अपन मन बस कांगो Tiprasa ni malik khayane bagai Tiprasa मुख्यमंत्री सामने bagai sing ready tonga nangai no ready tongbai o borona sing sikha marne haisi bagi sikha nai kaisa single vote mane bisinte buagra saka ADC area ba BJP na khabriya mane tamo national party khabriya mane tamo bus kangni ADC election abo bubagrani phania abo noro jotoni phan baise haisi noro se songnai o Tirpani malik sabno khainai bain nani phainai East Pakistan Bangladesh ni phainai samnai nani jini Tiprasa no samnai abo noro se wangsuti haisi abo Tiprasa wangsunai je samoy Tiprasa ro phansaka choba khainai apuro a choba kutlai bangu haisi 25 ta bosor CPM no o Tirpra takar jala area bo sini borong menang Niranjan Dewar mane MLA senamang sini somoy dos tokai gaisi kamala bangka kono phano ekta achievement kari haisi kono phano ekta o bini amalo samman kari haisi jepro Tiprasa CPM no ya kari rekha nasne ui rekha apro tabuk CPM groom saklai matro tabuk opposition party to o bhai party lo bus kango hangake zero khairi nangai zero
जे पार्टी तिप्रासा नि बागै बिरोधी नाय आबो नरक सिं जतन वान सुते खलाय होइसे सिनि बुबाग्रा सालब्रुम न बिनि कंग्रेस साना था गाय तिप्रासा नि कंग्रेस खाइसा कारि बकोनो कक साया होइसे सिनि ताबुक सारा त्रिपुरा कासा सिग्नेचर कैंपेन चलि दङ ओ सिग्नेचर कैंपेन म प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रहनाय आ सिग्नेचर कैंपेन नर काइसा नर पॉइंट्स नाय नाय आ जगा तामतम tripartite agreement तिप्रासा को पॉलिटिकल राइट्स लैंड राइट्स आज आ कई इलीगल इमिग्रेंट डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट खाइने बगै प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न एक होते 2 लाख होते तिप्रासा सारा त्रिपुरानि काइसा के सिग्नेचर आबो डेलिवर होनाय ओ तिप्रासा काबन तिप्रासा खाया आगिने तिप्रासा सीपीएम और बांग्रा ओ फ्लेकायै ईद क्लब जिंदाबाद हमने बाक्स बागा सिक्लारो साकिरि जीवन माने साकिर न वांसुगै बरा बंगनि जीवन शेष बुबाग्रा नाय सिनि ताबुनि फ्यूचर जनरेशन बस कांगारो गै फ्यूचर जनरेशन ताबुनि सिक्लारो आगो गै फाइट खायनानि बागै हाइसे सिनि बुबाग्रा ने एकटा मात्र सिनि बागै सुनो सॉल्यूशन दका जे जों बाहायके सिनि हावा चबा खायनाना सिनि हावा चबा खायनानि बागै जों बखा खलगै चबा मा खायना हाइसे नों थैबो तिनि थैनाय खना थैनाय नों थैमानि यागलो नों ताम एचिभमेन्ट खालामथामान आबसे बुबाग्रानि वान सम हाइसे बुबाग्रानि वान सम तिनि मनो बो थैयासे सिगां मंत्री मिनिस्टार तानानिया तिप्रासानो मुंसा खालामनायनि आबसे बिनि इमाम याबा तिनि सीपीएम जों कांग्रेस जों निनि बीजेपी जों बरके 5 बছর পর बाकी सबसा मुख्यमंत्री सेक्लायमान सबटाइसे मिनिस्टार तालायमान आबो बंगनि वान सम हाइसे ताबुनो नुखाना बीजेपी गंडगोल चलि दंलायो ताई खरकसा ओ यां बक्सनगरनि एमएलए बुम फाड़ी दङ ता बंगनि बिसिगो बस कांके ओबरनो जवाब लेके खरकसानो दङ आबो तिप्रामो थाया तिप्रासारो बंगनो जवाब रनाय तमुनो तिप्रासाबाय ओ तिप्रासानि सेंटिमेंट कांगे तिप्रासारो कमहाय बरनो जवाब रनाय हाइसे हासिंसा कॉलोनी याकंनि हासिंसा बर ताबो ग्रक गमाय दङ इनि सानन बुझो जत बीजेपी लीडर संदो आप लोगों कुर्सी का पेटी अच्छी तरह से बांध लीजिए आप लोगों का जो कुर्सी का पेटी धीरे धीरे अभी टूट रहा है बरं जे आसु तमने कुर्सी पेटी काहो खाय तमय रहि ताबो ताई बिसि गिरक्या आराय बसर तंसियो आराय बसर बंगनि पेटी जों खलगै दे रनाय रिया आबति प्रासरक जवाब रनाय है आगरतलानि मालिक त्रिपुरानि मालिक तिप्रासा नंनाय आसिकक सेवेंदर जतना हामबाय हानजा मा तंनाय गेरां मा तंनाय बुबाग्रानि लगी तंगै तिप्रासन लगी तंगै तिप्रासन सालसा कप्लाय नाय हैसे जतना हामबाय बुबाग्रा आइलकजों YTF तिप्रामथा TWF TSF आइलकजों तिप्रासा आइलकजों तिप्रासा दाक्तिनो बथां जानांसिथों हामबाय सिनि प्रेसिडेंट सारनो बेलाय नांगुक माने ककसार माने बागै फाइदिंगाके सोंगो जाराव हायनो हाया फरजागनाय ककसारनि बागै 17 पेकरला जन्म जयनगरनि कन्स्टिट्युएन्सि लेंगैनाय अनरेबल एमपीसी सार गणेश नवजाराव या फरजागो हामबाय लामप्रा हाति ताकाजलाव त्रिपुरा मथाबाय लुवाजिजा लुकुफुम पान्दानि दिनिनाव पान्दाना लुवाजिनाय जों जत्तनो साइमाना सिनारनि सुनामजाकसिनि अनारेबल एमएलए बरमगनां बिश्वजित कलय बनो बलायके हामबाय ताई बुमानजा फैगासिनारा छात्र गुलागातिनि अनारेबल एमएलए बरमगनां मानव देब्रमा ताई बुमानजा फैगासिनारा आनि कलिग टीटीए डिसिनि एमडीसी बरमगनां उमा शंकर देब्रमा ताई
YTF ni Rajya Komite ni Sabapati Barangnan Suraj Debrama Oba Haikena Manja Hojinara TWF ni job the leader of block district ni TWF ni leader of Taicine Tabuk ni ABC Hapang Bai Kereng Laijak Sini Junal Sub-Junal ni chairman dok YTF ni joto block committee ni leaders dok joto ni Khakaham Hamjong Woi Kok Kisan Sasinai Sasingo yang pilai kami sabong kamu Murkhomontri dah kamu Pokoknya dengan Murkhomontri dahan Murkhomontri an saya Malaysia Baru lagi thangane akhir ini kau telah lasi jago tam ni bagai hinggai untuk cikon program Gorowa Soba Badar Soba rogo hai Tripura ni Murkhomontri Pak Haiber ha tapi kerja kami jadi teman tok seru wati binai oh apa hai tok kaisa cinara jadi tong ni neta tabung ni lokomotia baka masuknya baka naik sekabuh naik roh baru noro haka baru korban samang cari malia heba baka masuk sama roh haka baru kuni diletai sukses klaim malia abang ni bagai tayo yokli upai kini takar jalan jasa kemana sebaiknya nih takar jalan sebaik angka orang IPFT zaman di Pramod harap Sengingan mahal, tapi kan biji berarti sengingan yang mau wan sukmu. Ang naik ini, nukman ini, biji pinesan tongmung hanya, harus modal present kau itu angka, siapa itu angka, direct community ko banyak hawas masukku, urus salman kerana belum dipate. Oba hanya, kiklai tongka kan luku motiana kiklai tongka, tapi kan Taiwan Asia, bus tanggal MP bagai edisi pun dapat bahasa itu mana, wan suku boba kerana hanya, karena bisiko kaisen price tunggu, je boba kerana hanya saya mana, bohong karena price mana, awat mana.